mag-barbell ka na. Yan na, yan na. Teka lang, oy. Mag-introduction natin eh. The defending champion. Captain Barbell. Captain Nemo. Yak, what's that? Joke lang, pre. Joke lang. Joke lang. Gloves. Yan na po. Nagre-ready na ang defending champion. The warrior from the sea. Yung isa. No. Wala. The night elf. Bumangon galing sa kabilang mundo. Okay. The Rudy Fernandez. Buwa ganun, no? Wala. Si Daboy, lakas si Daboy. Gago, ganyan talaga si Daboy. Galing kapi ng mundo yan, pre. Walang takbuhan. O yung isa nga mag-referee. Wala eh, nagkakalokohan sila eh. May referee dapat. Wala pa tatakbuhin. Uy. Galit na si Nemo. Google Pay na yan mamaya. Wala, uy. Ako may galit. Uy. Lo. Yan ang boxing. Pag natin nagawa, yan gagawin niyo. Ay, nagawang aso. Mga ano yan eh. The promoter. Totoy Kaloy. Promotion. Kaloy Starglad Promotion. Game. Ito na naman. Next round. Si Perlan na. Nabitin o, Chicago. Nabitin sa'yo. Chicago, nabitin. Pinapakitaan ka na, Perlan. Ay, wala na bang bukas? Tama na yan. Seryoso na damo yun. Ay, papi. Papi. Hindi ito naman tayo albularyo. May albularyo tayo dito. Which doctor? Which doctor? Uy, papi! Wala na yung ano. Kalay Star Blood Promotion. Tapos na. Sana. Camera siya. Si Kaloy. Lakas yan. Rematch daw kay Elvin. Rematch. Nanalo si Elvin eh. Tigas daw ng mukha mo, Nemo. Tigas daw ng mukha mo. Laban na. Taka na, sipaan na lang daw, pre. Wala ka pala Elvin eh. Pinapakitaan na si Elvin, sabi niya. Takot ka pala Elvin, Natutuyot, siyempre. Gako may B-vitamin na pampakulit. Tama na nga, anto ko na, save ko na.